केही जणे पचारिथिले आम जीवन रे केबे खराब समय आरंभ हुए एवं केबे भल समय आरंभ हुए। मु देखिछि जे केतेबेले समय एते भल होइथाय जे अल्प प्रयास कले मध्य जिनिष गुड़िक भल होई जाए। केतेबेले आमे बहुत कठिन परिश्रम कले मध्य जिनिष गुड़िक उन्नत हुए नाही बरं सेगुड़िक आहुरी खराब होई जाए। एहा काहिंकी घटे? जेतेबेले परिस्थिति अनुकूल थाए सेतेबेले आपण अल्प प्रयास करी बहुत किछि हासिल करि पारिबे। तथापि जेतेबेले परिस्थिति अनुकूल न थाए सेतेबेले आपणकर कठिन प्रयास मध्य बहुत कम फल प्रदान करे। तेणु केतेबेले आमे अनुभव करू जे आमर समय भल एवं केतेबेले आमे अनुभव करू जे समय खराब। जदि तुमे एहाकु मो परि देख तेबे आमर समय आम जन्म सहित आरंभ हुए एवं मृत्यु पर्यंत जारी रहे। कौनसी भल समय किंबा खराब समय नाही। जेउमाने परिस्थिति सहित खाप खुआई पारंती नाही एवं निजको परिवर्तन करि पारंती नाही सेमाने खराब समय अनुभव करंती। काहिंकी मनीष सहित एपरी हुए एही वीडियो रे आपण जानि पारिबे। एही विषय रे एक कहानी अछि। कहानीटी को मूलरु शेष पर्यंत सुनंतु। जने राजा बहुत शक्तिशाली थिले। तांकर एक बड़ राज्य थिला। से तांको ज्योतिष मानंकु डाकी पचारिले जे मोर समय भल चालिछि कि? ज्योतिष माने उत्तर देले हम महाराज आपणकर समय बहुत भल चालिछि। आपण जहा करिबे ताहा सफल हेबो। एहा सुनी राजा किछि पड़ोसी राज्य आक्रमण कले एवं सेमानंकु परास्त करी विजय हासिल कले। राजा पुनर्बार ज्योतिष मानंकु डाकी पचारिले एहा कोन मोर विवाह पाई एक भल समय? ज्योतिष माने उत्तर देले हम महाराज एहा विवाह पाई एक उत्कृष्ट समय। एहा सुनी राजा अन्य एक प्रमुख राज्यर जने राजकुमारींकु विवाह कले। एही विवाह तांकु बहुत खुशी देइथिला एवं राजकुमारी मध्य बहुत सुंदर थिले। एही परी राजा ज्योतिष मानंकु तांकर शुभ समय विषय रे पचारंती एवं प्रत्येक छोट बड़ कार्य पाई योजना करिथांती। किंतु गोटिए दिन विदेशी आक्रमणकारी देश उपरे आक्रमण कले। राजा एही ज्योतिष मानंकु डाकी पचारिले आक्रमणकारींको सहित युद्ध करिबार एहा कोन ठीक समय? ज्योतिष माने उत्तर देले ना महाराज एहा ठीक समय नुहे। सेमाने पूर्वरु आखपाखर छोट राज्य गुडी को लुटुछंती एवं से गुडी को लुट करी फेरी जिबे। एहा आपनंको पाई कौनसी विपद सृष्टि करे नाही। राजा ज्योतिष मानंको परामर्श ग्रहण कले एवं आक्रमणकारी माने अन्य छोट राज्य उपरे आक्रमण कले। सेमाने लुंठन एवं अंचल दखल करिबा जारी रखिले। किछि समय परे आक्रमणकारी माने छोट राज्य को जय कले एवं एक बड़ राज्य स्थापन कले। वर्तमान सेमानंकर नजर राजांको राज्य उपरे थिला। राजा पुणी थरे तांको ज्योतिष मानंकु डाकी पचारिले जे एहा सेमानंको सहित सीधासळख युद्ध करिबार उपयुक्त समय कि? ज्योतिष माने उत्तर देले हम महाराज समय ठीक। आपण एही युद्ध रे विजयी हेबे। आपणंको परि शक्तिशाली केही नाहांती। राजा आक्रमणकारींको सहित लड़िबा पाई तांको सेनापतिंको सहित एक बड़ सैन्य बाहिनी पठाइले। सेही युद्ध रे राजा परास्त हेले एवं तांकर विशाल राज्य हराइले। राजांको पराजय जोगु तांको राज्यर सबुठी विद्रोह आरंभ हेला। विद्रोह को दमन करिबा पाई राजा तांको सैन्य बाहिनी को विच्छिन्न करिबाकु लागिले। एहा राजांको शक्ति को विभाजित कला एवं तांको दुर्बल करिदेला। एहार सुजोग नेई आक्रमणकारी माने राजांको राज्य उपरे आक्रमण कले। राजा साहसर सहित युद्ध कले। किंतु किछि विश्वासघातकंको जोगु से युद्ध रे हारिगले। राजप्रासाद को फेरी से ज्योतिष मानंकु तांको भाग्य विषय रे पचारिबाकु निष्पत्ति नेले तांकर समय भल हेउछि कि खराब। से ज्योतिष मानंकु डाकिले किंतु से देखि आश्चर्य हेले समस्त ज्योतिष राज्य छाड़ी पळाई जाइथिले। सेमानंकर कौनसी सूचना नथिला। तांकु अजना आक्रमणकारी माने राजांको प्रासाद रे पहुंची जाइथिले। राजांको किछि विश्वस्त मंत्री एवं सैन्य तांकु चालीजिबाकु परामर्श देइथिले। राजा तांकर विश्वस्त मंत्री एवं मंत्री मानंको सहित एक छोट सैन्य बाहिनी सहित राजप्रासाद छाड़िले। राजांकु जंगल रे लुचिबाकु पड़िला। दिने लुचि रहिथिबा समय रे राजा तांको सैन्य मानंकु जंगल देई जाउथिले।
ବାଟରେ ସେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଟକି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ଗତ 7 ଦିନ ଧରି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ରାଜା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ସକାଳ ଠାରୁ ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୋର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ? ଗୁରୁ କହିଲେ, ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଜଣେ ମଣିଷର ଭଲ ସମୟ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଗୁରୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ରାଜା କହିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମୟ କେତେ ଦିନ ରହେ? ଗୁରୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାଜା କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଯଦି ଭଲ ସମୟ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ଯଦି ଏହା ଅଛି ତେବେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ମଝିରେ ଆସେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଖରାପ ସମୟ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ? ତେବେ ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବା ଉଚିତ କି? ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସମୟ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ନୁହେଁ, ସମୟ କେବଳ ସମୟ। ଏଥିରେ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ହେବା ସବୁକିଛି ତୁମ ହାତରେ ଅଛି। ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲ। 3 ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଦେଖାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ହୁଏ ତେବେ ଦୁନିଆ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ, ଚିନ୍ତିତ, ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ନିଜର ଧନ ହରାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି, କେହି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ହିଁ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ହାସଲ କରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କିଛି ପାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ହତାଶରେ ହାର ମାନିଯାଏ। ଏହାକୁ ଖରାପ ସମୟ କୁହାଯାଏ। ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସହମତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କହିଛ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଲ ସମୟ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଜକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟ ଭିନ୍ନ ହୁଏ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ରାଜା, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଠିକ୍ ରହିଛି। ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛ? ରାଜା କହିଲେ, ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲି। ମୋର ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ଏକ ଛୋଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ ଖରାପ ସମୟ ନୁହେଁ? ଗୁରୁ କହିଲେ, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। ତୁମେ କେବଳ ଦେଖିପାରୁନାହଁ। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଭଲ ସମୟ କ'ଣ? ଗୁରୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତୁମେ ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ସହିତ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ତୁମର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରହିବେ। ରାଜା ରାଜି ହେଲେ। ରାତି ହୋଇଗଲା। ଗୁରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆକୁ ନେଇଗଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ରାଜା ତାହା ଖାଇଲେ ଏବଂ ଖାଇ ସାରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ରାଜା ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଗୁରୁ ଉଠି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ରାଜା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଦୟାକରି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ମନେ ହେଉଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଚୁପଚାପ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହିଲେ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଗୁରୁ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜା ଜୋରରେ ଡାକିଲେ, କେହି ଜଣେ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ।
गुरु कहिले राजन जीवनर सबुठारु खराब समय केबे हुए। राजा उत्तर देले गुरुदेव जेतेबेले समय न थाए ताहा हेउछि सबुठारु खराब समय। गुरु राजांकु एक औषध खाइबाकु देले एवं एहाकु खाइबा परे राजा सुस्थ होई गले। गुरु कहिले राजा तुम पाखरे एबे भी समय अछि। एहा एक भल समय। तुमे एबे सुस्थ अछ। तुमर एक छोट सैन्य बाहिनी अछि। एहाठारु भल आउ कौन होई पारे। जेपर्यंत जने व्यक्ति पाखरे समय अछि तार समय सर्वदा भल। राजा गुरुंको पाद तले पड़ी कहिले गुरुदेव आपण ठीक कहउछंती। जन्मरु मृत्यु पर्यंत समय हेउछि भल समय। खराब समय हेउछि जेतेबेले समय नाही। जेपर्यंत समय अछि आमे किछि करि पारिबा। जे कोनोसी जिनिस हासिल करिबा पाई समय रहिबा जरूरी। केतेबेले कठिन परिश्रम किछि जिनिस मिली थाए आउ केतेबेले कम कठिन परिश्रम बहुत किछि सफलता आनी थाए। किंतु जे कोनोसी जिनिस हासिल करिबा पाई समय रहिबा जरूरी। राजा एक शिक्षा पाइले समय एवं स्वास्थ्य एक बड़ कथा। सेही दिनठारु राजा केबे भी कोनोसी ज्योतिषंकु तांकर भल किंबा खराब समय विषय रे पचारि नथिले। से धीरे धीरे तांकर शक्ति वृद्धि कले। एथिरे बहुत समय लागिला किंतु से तांको राज्य पुनर्बार पाइले। आमे आम जीवन रे मध्य आमर शक्ति फेरी पाइबा। आमे बहुत निराश एवं दुखित होइथांती एवं आमे एते मूर्ख जे केतेबेले आमे निज हाथ रे आमर समय को शेष करिबाकु चाहो अर्थात आमे निजकु शेष करिबाकु चाहो। केतेबेले एही समय आमको आमर जीवन फेराई देई पारे। एही समय आमको आमर शक्ति फेराई देई पारे। एही समय हजी जाइथिबा जिनिस फेराई आनी पारे। जदि आपण जीवित एवं सुस्थ अछंती तेबे आपण एक भल समय देई गति करूछंती। जदिओ आजि आपणको पाखरे टंका नाही किंतु आपणको पाखरे समय अछि। आपण एही भल समय को हराई पारिबे। एही सुजोग को हराई पारिबे किंबा आपण एही समय को व्यवहार करी जीवन रे किछि न मिलिले भी भल मनुष्यटिए मध्य होई पारिबे। सबु किछि आपणको हाथ रे अछि। आपण एहाकु आपणको इच्छा अनुसारे करि पारिबे। भल समय किंबा खराब समय सबु किछि आपणको चिंताधारा उपरे निर्भर करे।